Naya na, harap na. Ganun. What will you say? Ang ko pala doon. Dito sa amo or. Sit down, sit down. Open it, sit down, anay. Sit down, sit down. Wala muna ko siya. Sige na, sit down. Sit down. Hindi mo nakapakita yung Tintin. Open it. Uy, kuhaan dyan daeng. Isi, ani papa? Isi, ani mahal? Nisod siya. What will you say, ma'am? Thank you, ma. Welcome. Isi, ani mama, bi? Ani mama? Bato ka taas. Taas? Hmm. Ang taas man. Ready? Kay papa? Tagay si papa? Daw na ni mo best friend.